Hello everyone, today we are going to discuss a very important topic that is highly relevant to entrepreneurs and future business owners, namely risk management in small and medium enterprise or UMKM. UMKM play a significant role in economic growth, job creation, and community development. However, like any other business, UMKM face various risks that can affect their operation, profitability, and long-term sustainability. Understanding those risks and learning how to manage them effectively is essential for business success. In this presentation, we will explore the concept of risk management, identify common risk faced by UMKM, and discuss practical strategies to minimize their impact. Manajemen risiko adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat menghambat tujuan suatu organisasi atau usaha. Dalam dunia bisnis, risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Setiap keputusan bisnis selalu mengandung ketidakpastian yang dapat memberikan positif ataupun negatif. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memahami berbagai risiko, bahwa risiko bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dikelola dengan baik. Small and medium enterprise, commonly known as SMEs or UMKM, are businesses that operate with relatively limited sources compared to large corporations, although they contribute significantly to the economy. They often face greater vulnerability risks due to limited capital, smaller workforce, and less access to advanced technology. As a result, effective risk management becomes an important tool for ensuring business continuity and growth. Salah satu risiko yang paling sering dihadapi oleh UMKM adalah risiko keuangan. Risiko ini dapat muncul ketika pendapatan usaha tidak stabil, biaya operasional meningkat, atau arus kas mengalami gangguan. Banyak UMKM yang mengalami kesulitan karena pengelolaan keuangan yang kurang baik, seperti tidak memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Akibatnya, pemilik usaha kesulitan mengetahui kondisi keuangan bisnis yang sebenarnya dan tidak dapat mengambil keputusan secara tepat. Financial risk is one of the biggest challenges for small business. Limited cash flow and can affect the ability of a business to purchase inventory, pay employees, or meet other operational expenses. Unexpected financial pressure, such as rising raw material prices or declining sales, can quickly threaten business stability. Therefore, maintaining accurate financial records and creating a financial reserve are important strategies for managing financial risk. Selain risiko keuangan, UMKM juga menghadapi risiko operasional. Risiko operasional berkaitan dengan aktivitas sehari-hari yang mendukung jalannya usaha, misalnya kerusakan peralatan produksi, keterlambatan pengiriman bahan baku, kesalahan dari karyawan, atau gangguan pada sistem teknologi yang digunakan. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah operasional dapat menghambat proses produksi dan menurunkan kualitas produk atau layanan. Operational risk can significantly affect business performance because daily operational are the foundation of every enterprise. Mechanical breakdown, supply can disconnect, or lack of employee skill may reduce productivity and increase costs. To minimize this risk, business owners should establish clear procedures, provide employee training, and regularly maintain equipment and facilities.
Risiko pemasaran juga menjadi tantangan yang cukup besar bagi UMKM. Persaingan yang semakin ketat, perubahan tren konsumen, dan perkembangan teknologi digital membuat pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan cepat. Produk yang diminati saat ini belum tentu diminati di masa depan. Jika pelaku UMKM tidak memahami kebutuhan pasar dan perilaku konsumen, maka usaha yang dijalankan dapat kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan penjualan. Market raise reference to the possibility that change in consumer preference, competition, or economic condition may negatively affect business performance. In today's digital era, customer expectation changes rapidly and business must continuously innovation to remain competitive. Conducting market research and maintaining strong customer relationship are essential ways to reduce marketing related risk. Selain itu, UMKM juga menghadapi risiko sumber daya manusia. Dalam banyak usaha kecil, jumlah tenaga kerja yang terbatas membuat setiap karyawan memiliki peran yang sangat penting. Ketika terjadi pergantian karyawan, kurangnya keterampilan atau rendahnya motivasi kerja, produktivitas usaha dapat terganggu. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia yang baik menjadi faktor penting dalam keberhasilan bisnis. Human rights highlights the importance of recruiting, training, and retaining capable employees. Skilled and motivated workers contribute to operational efficiency and customer satisfaction. Business owners should create a positive work environment, provide opportunities for learning, and maintaining good communication with employees to reduce workplace-related risk. Risiko eksternal juga dapat diperhatikan oleh pelaku UMKM. Risiko ini berasal dari faktor-faktor di luar kendali perusahaan, seperti perubahan regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, bencana alam, pandemi, atau perubahan kebijakan perdagangan. Peristiwa tersebut dapat mengaruhi operasional usaha secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana gangguan eksternal dapat berdampak besar dalam keberlangsungan bisnis di berbagai faktor. External risks are often unpredictable, but business can still prepare for them. Having contingency plans, diversifying suppliers, and maintaining emergency funds can help organizations respond more effectively when unexpected events occur. The ability to adapt quickly to change conditions is one of the key characteristics of resilient business. Dalam penerapan manajemen risiko, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi. Pemilik usaha perlu memahami berbagai potensi ancaman yang dapat mempengaruhi bisnisnya. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemungkinan terjadinya risiko serta dampaknya terhadap usaha. Risk assessment allows business owners to prioritize risk based on their severity and likelihood. Not all risks require the same level for attention. By focusing on the most significant risks, SMEs can allocate their resources more effectively and develop appropriate risk mitigation strategies. Setelah melakukan penilaian risiko, pelaku UMKM juga menentukan langkah mitigasi yang sesuai. Misalnya, mengurangi risiko keuangan, usaha dapat membuat anggaran dan laporan keuangan yang teratur. Untuk mengurangi risiko operasional, perusahaan dapat menyusun standar operasional prosedur atau SOP yang jelas. Sementara itu, untuk menghadapi risiko pasar, pelaku usaha dapat melakukan inovasi produk untuk memperkuat strategi pemasaran digital. Thank you
for your attention, and hopefully this discussion inspired us to become more proactive and responsible and managing risk within our business and organizations. Thank you.